गुड मॉर्निंग वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज गोटे फ्रेश ब्लॉग वीडियो को आपण मानकु स्वागत। चलतु आज गोटे फ्रेश ब्लॉग वीडियो रे रहीकि आपण माने मो वीडियो को देखि चलतु। आ जदि आपण मानकु मो वीडियोटी भल लागिबो देखिला परे वीडियोटी को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करदेबे, शेयर करिवे और वीडियोटी केमती लागिला कमेंट रे जणेबे। तो आज तो होची चुल्ली पूजा, सेथि पे हम घरर समस्ते आम जल्दी जल्दी पूरा उठी पड़चु। उठिकी माँ तार घर काम जहाँ सब थिला सारुची, मुझे छात पर पलि आसती आ मिटू टे तले माने चित्कार करुच्ची। तो से भिडटा माने कला बेलू ता साउंडटा बेसी शुभुची, से मुझे छात पर चली आसती पूरा फांका जगार करी भिडटा स्टार्ट। तो आप काली तो तार पूर्व प्रस्तुति आम करदेलु कौन चुली पूजा करवा दरकार। जो मैंने से वीडियो जाकि देखी ना मो चैनल जाकि देखी नियंतु। चलतु आज चुली पूजा वीडियोटी को एबे ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। पूजार जो जो सब पत्र दरकार जहाँ जिनस दरकार माँ ताको नहीं आसिक सब धुआ धुई करके नौची पूजा आरंभ हे। आठी चुली तो से सकाଳେ लिपि देता से झुंटी पकाउछि। ता भितर से झुंटी सारू सारू मुझे भोग रेडी करदेली। ये आमर चलता चुली पूजा, आपण मैंने वीडियो रे रहीकि देखि चलतु। काढ़े ना जी ताजी लिखित आई गाड़े इंग्लिश लिख देना की भोग खा बाबा गुनिया भोग खाऊनु झी आम घर ठाकुर पूजा कर पूजा आम सरीगला। मुझे जाऊँगी मोर ट्यूशन अच्छी आसे कंटिन्यू रुहतु देखी चलतु आगु आगु कौन हो जमा भी स्किप करेंगे। देखी चलतु आगु आगु ट्यूशन रू आसिकी कंप्यूटर जावाई पूरा बाहर सारे सका तो गाधुआ बाधुआ सरी खाली सजबाज एबे खाई जीवी। खाइबा आज खिचुड़ी जो भोग होता ठाकुर पाखे से भोग खाई पलैबी। आ पखाड़ खाइबिनी। आ दीपर को आसले पखाड़ खिया। आज तो आमर पूरा दिन पखाड़ दिवस पखाड़ खिया। आज खिचुड़ी खाई पलैया कंप्यूटर क्लास। आपण मान भर कौ मान घरे आमरी भाई आज माने पखाड़ दिवस चुली पूजा और रांधिया कमेंट करके जानवे केमती आज दिन पखाड़ खाई खाई बीतला।
ଏତେ ଜୋରସେ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲା, ନିଦ ମାଉସୀ ମୋତେ ପୁରା ଜୋରସେ ମୋତେ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମୁଁ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଉଠିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆସିକି ଖାଇନଥିଲି। ଯାଉଛି ବସିକି ଏବେ ପଖାଳ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ, ବେଶୀ ପୁଣି ଲେଟ୍ ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ମୋତେ। ପୁରା ବେଲେ ପଖାଳ, ତା ସହିତ ଆଳୁ କଷା, ବାଇଗଣ ଫାଳି ଭଜା, ଉଲ ଖଟା, ଲଙ୍କା ବିନା ମୋ ଭାତ ଯିବନି। ସବୁ ଖାଇକି ଟିକେ ପେଟ ଶାନ୍ତି କରିଦେବା, ପେଟକୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବା, ତାପରେ ପୁଣି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଶୋଇବି। ନା ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ନିଦ ଆସୁଛି ମୋତେ। କାଲି ଟିକେ ଅଧିକା କାମ କରିଦେଇଥିଲି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ କି କ'ଣ, ଆଉ କାଲି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଜି ବେଳସୁ ଉଠା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୋତେ ଖାଲି ନିଦ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବି କାମ ନାହିଁ ଘରେ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଅଳସୁଆପଣ ବି ବେଶୀ ନିଦ। ଯାଉଛି ଖାଇକି ଟିକେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ବସିଗଲୁ ଆମେ ରାତିର ଖାଇବାରେ ତ ମାନେ ପଖାଳ ଖାଇହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଚୁଡ଼ା, ଉଲ ଖଟା, ତା ସହିତ ଆମ ଝିଅ ପୁରା ରାଗ କରି ପୁରା ଦଳିଦେଲା ଟମାଟୋ। ଆଉ ବସିଗଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରିକି ବସିଯାଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ବସି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମର ଅରାଧିଆ ପଖାଳ ଆହୁରି ସରିନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ତାର କରାଯିବ, କରାହେଇକି ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବ। ତ ଯାଉଛି ଏବେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବି। ପଖାଳ ଭାତ, ଏଠି ମା ଆଜି ଭାଜି ଦେଇଛି କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ତା ସହିତ ବରକୋଳି ଆଚାର, ଏଠି କାଲିର ଉଲ ଖଟା, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଏଠି ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଯୋଗାଡ଼ ଚଲେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଝିଅ ତାର ଏଠି ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ ଦେବ ବୋଲି ରେଡ଼ି କରିଛି। ଆଉ ମା ତାର ଆଜି ପୁରା ଲଙ୍ଘା ଘାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇବ ଆମ୍ବିଳା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ସାର କଟାକଟି କରିଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ପରିବା ଥିଲା, ଲାଉ, କଖାରୁ, ବୋଇତାଳୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସାରୁ, ଏଇଭଳି ପୋଇନାଡ଼ି, ଏଠି ଆଳୁ ନାହିଁ, ଆଳୁ ବି ପଛରେ ଆଣିକି ପକାଯାଇଛି। ସେସବୁ ପରିବା ବସି ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ଏଠି ଆମର ମିଟୁ ବସି ପେଡ଼ା ଖାଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଆମ୍ବିଳା ତରକାରୀ ଗୋଟେ ବନାଯିବ। ଆମ୍ବିଳା ତରକାରୀ ଆମର ଏଠି ହାଣ୍ଡିରେ ବସେଇଛି, ସିଝା ହେଉଛି ପରିବା। ମା ତାର ଏଠି ବସି ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ ଆମ୍ବିଳାରେ। ଧୁବୁଲୁ ଆଜି ମାଛ ନାହିଁ, ଧୁବୁଲୁ। ମା ଝିଅ ଦି ଜଣ ଲାଗିଛ ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇ, ଶେଷରେ ଫଟେଇ ଦେଲା ନଡ଼ିଆ ଆମ ଝିଅ। ଖାଇ ପିଇକି ଠିକ ବଳ ଅଛି ଆଉ, ଫଟେଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ଆମର ଏବେ ଆମ୍ବିଳା ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ହଉଛି ପୁରା ହେଇଛି। ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଆମ୍ବିଳା ଛୁଙ୍କ ଦଉଛୁ। ପରିବା ପକେଇ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଜିରା ନେଇ ପକେଇଦବା। ଚୁଲିରେ ବସି ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେବା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ ଆମର ପୁରା ଆମ୍ବିଳା ତରକାରୀ ରେଡି। କେମିତି ଲାଗିବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ତିନି ଜଣ ମିଶେଇ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ମାନେ ଭଲ ତ ଲାଗିବ। ମିଟୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମିଟୁ ତାର ପୁରା ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ିଲାଣି। ଓଲୋ ମିଟୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଯାଇଛୁ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯିବା ଖାଇଦେବା। ରାନ୍ଧିବା ପଖାଳ ତ ସରିନାହିଁ, ଏଇଥର ମାନେ ଏବେ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାରେ ଖାଇକି ଲାଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଆଉ ଦେଖିଥିଲେ ତ ଆମ୍ବିଳା ଭାତ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପଖାଳ ଭାତ, ରାନ୍ଧିବା ପଖାଳ ଭାତ, ଆଉ ଏଠି ଆମ୍ବିଳା ତରକାରୀ, ଏଠି ଗରମ ଭାତ ପାଇଁ ହେଇଛି ଡାଲମା, ଏଠି ଭଜା। ଆମ୍ବିଳା ତରକାରୀ ଆମର ଟିକେ ଅଲଣା ହେଇଯାଇଛି, ପକେଇଦେ ଲୁଣ।
पखाड़ भात आंबिଳ तरकारी तो लगे पूरा पेट फुल करी खाईदेली जाऊँगी एवं टे दीपहर रेस्ट नहीं टे शुई पड़ी तापर पुणी पिला माने पलि आसबे ट्यूशन हाँपाई आज ब्लॉग वीडियोटी को मुझे एंड करछि आपण माने मो ब्लॉग वीडियोटी को लास्ट रही देखि थैंक यू ऑल ऑफ यू जदि आपण मानको मो ब्लॉग वीडियोटी भल लगी ताले वीडियोटी को लाइक करेंगे और जो मैंने चैनल रे नुआ छ से मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आउ मो चैनल रे रही नुआ नुआ वीडियो को देखी चलतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को भी क्लिक कर देबे जहाँ फल में जहाँ भी नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी आपण मान पाखे नोटिफिकेशन पहुँचे आपण मैंने सांगे सांगे जाकि मो वीडियो को देखिपारे तो पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो रे आज टाटा।